الشر جلبة عليك الخير لنا ووالدنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وأحبابنا ومساهنا في الدين مع اللطف والعافيات وألنا الله ينور قلوبنا وقوالبنا والتقى والهدى والغنى والعفو والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق زيد ولا بأدنى ولا كل نية صالحة ببركة كل الصالح ببركة المسلم ببركة الوالدين ببركة الشهر المبارك شهر ذو القعدة على هدينيات من حج المسجد ولا حدث رسول سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أبي صاحب رتيب الرسالة وغيثبات والبلاد إمام حبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفلك السمي رحمة ومغفرة ثم قصد حبيب أبو بكر بن عبد الله إدريس الأدني وإخواني ناصر إبراهيم ثم قصد حبيب علي بن أكسكان سمي الأكيدة نافية وإخواني ناصر بن أكسمي رحمة ومغفرة ثم قصد صاحب قدر حبيب بكر بن محمد عمر سجاب وإخواني ناصر بن أكسمي رحمة والمغفرة واشكر لنا وإلو علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعظامه ونفاته في الدين والدنيا والآخرة ولا حدث رسول سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الله والحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا هو المعبود. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا إنك أنت التواب. ربنا اغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وآله وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يخير ما اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وعن الذي كان منا
يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي الثرى الظالمين يا قوي يا متين اكفي الثرى الظالمين يا قوي يا متين اكفي الثرى الظالمين أسرع الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤذين أسرع الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤذين أسرع الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارد الحمد يا كاسب الظلم يا من يده يغفر ويرحم يا فارد الحمد يا كاسب الغم يا من يده يغفر ويرحم يا فارد الحمد يا كاسب الظلم يا من يده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والشرف وكرم ومجد وزم كلمة الحق على هي ولا هنا مد ولا نبصر إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس
الذي يوسع بسرور الناس من الجنة والنار. البدء حدث رسول سيدنا وحبيبنا والشفيع رسول محمد بن الله صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وازواج ذريته اهل بيته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله محمد بن سلام بن محمد بن علي بعلوي واصول مولى قسم رحمه ومغفره ثم حبيب علي شكرا صلى الله عليه وسلم وصحبه ثم صاحب ابو بكر بن الله ادريس على دين واخوان وصحبه في قسم رحمه ومغفره ثم قسم شمس ثم ونحفظ امام حبيب الله بابو قيدوس واخوان وصحبه في قسم رحمه ومغفره وسجود جنة وجل بركاته واسراره وانواره والله ونفعنا بالدين والدنيا والاخره. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين المغضوب عليهم ولا الضالين. الإمام حبيب عبد الله بن علوي محمد الحداد صاحب الراتب وإخوانه ورسوله وأبراهيم ثم حبيب حسن الحداد وحبيب أحمد بن حسن الحداد وحبيب أحمد بن حسن بن الحداد وإخوانه ورسوله وقسم رحمة والمغفرة وسجود جنة ولمرقاته وأسراره وأنواره ونفاذ بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. البداية أربع أولياء والشهداء والصالحين والمجتهدين والعلماء العاملين سر أرواح والدينا ومن تساب إلينا ومشايخنا والأخاص والمسلمين عامة خصوصا من لا ذكر له بقسم رحمة ومغفرة والحمد المسلمين وقسم عما والرؤيا وجبال قلوبهم في خير والخطأ والجراء والجراء والفدان والوباء وجميع البلاء من بلدنا خاصة من بلدنا إندونيسيا من بلدنا إخوان المسلمين فلسطين غزة ويرزقنا زيادة في العلم وبركة في الأمر وسعة في الجسم وسعة في الرزق وثبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب وأمنا من العذاب والنظر إليك الكريم يا الله يا رحمن يا رحيم وبتمام كل شيء معمول ولحدث رسول سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهادتك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهادتك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهادتك والنار. يا عالم سر منا لا تعتق ستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تعتق ستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تعتق ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل اطبنا في من نزل إنك لطيف لن تزل اطبنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل اطبنا في من نزل إنك لطيف لم تزل اطبنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل اطبنا في من نزل إنك لطيف لم تزل اطبنا والمسلمين. يا أمان الخائفين أمنا ممن نخاف يا أمان الخائفين سلمنا ممن نخاف يا أمان الخائفين نجنا ممن نخاف. دعوة سبحانك اللهم وتحية بأسلام وأخيرا والحمد لله رب العالمين. أكيدا Bismillahirrahmanirrahim wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina wa bil islam dina wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan wa tabarra'na min kulli dinin وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الأخير وبالقدر خيره وسره
وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من العاملين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق الرسول. صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف إجماعي رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطلبني بالتفسير. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن عمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها أمري. لا إله إلا الله أدخل بها كبري. لا إله إلا الله أعلو بها وعدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. آمين آمين آمين. ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. آمين آمين. والآل وصحبه ثم تبين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jemaah sekalian, niat udah itikaf, maju, tulis.
Percaya deh, setiap satu huruf yang antum tulis ini Allah yang menggerakkan. Dan Allah akan ganjar semuanya di dalam kedudukan keilmuan. Kalau nggak mau maju, diambil bukunya. Tapi yang bagus maju. Semakin maju, semakin tanda itikad hati kita kuat pengen belajar. Ayo, maju. Yang Sanan. Biasain Sanan, Sanan. Ambil intisari keilmuannya rangkum. Tulisan dan bacaan. Penting. Kita taruh meja. Maju aja kok enggak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala tawhidahu lillah wa khair wa nasiha lil muslimin min afdhalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahamil muhimmat fid din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad rasulil amin wa habibin makin wa ala alihi wa sahbihi wa sadiqin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil. Amin. Maba'ad fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa inna billahi rabbana bil islam dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir Amin. Amin Allah amin. Amin. Senantiasa menjaga kesehatan beliau, menjauhkan manusia beliau, Amin. memudahkan langkah-langkah beliau, Amin Allah. Amin Allah. memudahkan keberkahan dalam segala kehidupan beliau dan keluarga dan juga orang-orang beliau cintai beliau. Amin Allah. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah. Selanjutnya Darul Imam Al-Haddad masih tentang adab membaca Al-Quran. Ada baca Al-Quran. Qala Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Haddad mengutip perkataan Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini termasuk Rais Akabir Tabi'in. Jadi pimpinan kepala tokoh-tokoh besar kalangan tabi'in. Tokoh yang ditokohkan oleh para tokoh besar. Tokoh yang ditokohkan oleh para tokoh besar tabi'in. Imam Basri. Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri. Yang salah satu muridnya bernama Wasil bin Atha, yang kemudian jadi dedengkotnya Syiah Wasiliyah. Nah, Syiah Wasiliyah satu Wasil bin Atha. Mu'tazilah atau dikenal juga Syiah Wasiliyah. Jadi ya, kita nggak usah bahas itu.
Ya, artinya kita di sini nyari hikmah pelajaran. Jadi akibat tidak tidak samina wa ta'na pada guru itu kemudian apa namanya, nggak masalah jalan, Sesat, melenceng. tersesat, gitu ya. Kita kembali kepada makalahnya Imam Hasan Basri. Intinya Imam Hasan Basri ini tokoh besar kalangan tabi'in, ulama besar. Nah, beliau rahimahullah ta'ala berkata, inna man kana qawlahu rawu hadal qur'ana rasaila ilaihim min rabbihim. Ini perlu kita pahami perkataan Imam Hasan Basri. Jika kata Imam Hasan Basri, orang-orang generasi sebelum kalian, berarti para sahabat. Orang-orang generasi sebelum kalian dari sini para sahabat, mereka menganggap Al-Quran itu adalah surat dari Allah untuk mereka. Nih. Jadi para sahabat menganggap Al-Quran itu adalah surat dari Allah untuk mereka, untuk para sahabat. Yang seharusnya kita juga seperti itu. Karena apa yang dilakukan sahabat termasuk salah satu yang patut dicontoh. Karena sahabat ini termasuk qudwah kita. Kita harus berqudwah, menjadikan panutan kepada para sahabat. Nah, para sahabat radhiyallahu taala menganggap Al-Quran adalah surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikirim kepada mereka. Fakanu yatadabbarunahu bilail. Maka ketika malam hari mereka para sahabat mentadabburi Al-Quran tersebut. Wa yanqudunaha binah, di siang harinya direalisasikan, dijalankan dalam kehidupannya. Malam harinya ditadaburi, direnungi, dipahami, dipelajari, besoknya dijalankan di dalam kehidupannya. Itulah bagaimana para sahabat menganggap Al-Quran, menyikapi Al-Quran. Nah, ini perlu. Jadi ada anggapan bahwa Al-Quran itu adalah surat dari Allah yang dikirimkan kepada kita. Kita juga harus seperti itu. Bukan sekedar menganggap Al-Quran itu seperti kitab-kitab biasa. Ya. Sekedar kitab yang di dalamnya ada catatan-catatan, ada tulisan-tulisan. Ya. Kita juga harus seperti itu, beranggapan bahwa Al-Quran adalah surat dari Allah untuk kita. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah ada anggapan seperti itu hadir di dalam diri kita, dalam pikiran kita, maka jiwa kita ini akan tergerak
bergerak lebih memuliakan Quran, lebih mengagungkan Quran, terus lebih semangat, lebih kuat rasa ingin memahaminya, mempelajarinya. Karena rasa takut kepada Allah akan menumbuhkan takut menyia-nyiakan isi dari surat Allah itu. Kita ada surat dari atasan kita. Ketika kita dibiarkan gitu aja suratnya, kira-kira kita rakyat ada surat dari raja kita, dari presiden, dari Pak Prabowo misalkan, surat, ngirim surat untuk kita. Apa yang akan kita lakukan? Senang, kita buka. Di dalamnya ada perintah. Kita jalanin nggak perintahnya? Jalanin. Di dalamnya ada larangan. Gimana sikap kita terhadap larangan presiden? Itu. Ada berita gembira, ada kabar gembira dari Pak Presiden untuk kita. Senang gitu, cita-cita ya. Nah, gambaran ininya kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini yang ngirim surat pencipta langit bumi yang memberikan kehidupan kepada kita. Bukan sekedar pimpinan dalam riasah kehidupan, dalam penataan urusan kehidupan dunia. Ini yang ngirim surat pencipta kita, yang memberi nyawa kepada kita, memberi kehidupan, bahkan memberikan fasilitas kehidupan kita di dunia ini dengan gratis, ya, tanpa syarat. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para sahabat seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu. Nah, kemudian kata Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, wa kullama kana al-abdu awsa'u ilma wa ma'rifatullah wa ma'rifatu billah kana aksaru tadabbur bil Quran. Manakala seorang hamba ilmunya semakin luas, pengenalan kepada Allahnya semakin besar, maka kepada pengenalan tadabbur kepada Al-Qur'annya pun semakin besar. Seharusnya. Jadi semakin dia luas ilmunya, semakin kenal kepada Allah, siapa Allah, maka kepada Al-Quran dia lebih banyak bertadabbur. Bisa dipahami? Jadi ciri orang alim, ciri orang ma'rifat yang arif kepada Allah itu tadabbur Qur'annya banyak, bukan sekedar dibaca, ya, dengan suara indah, dengan nada yang indah, walaupun itu tetap kan perlu, tapi tidak terbatas pada itu. Membaca Al-Quran dengan suara bagus, tapi tidak berhenti di situ, tidak. Lanjutkan maknanya, pahami, pelajari kandungannya, tadabburi, pesannya apa yang tersirat di setiap kalimat dalam Al-Quran itu. Dipahami, dipelajari, kemudian berusaha direalisasikan dalam kehidupan.
Walidalik ittasa'al majal bidadul Quran wa famil arifin. Karena itulah ruang lingkup tadabbur Al-Qur'an dan pemahaman Al-Qur'an orang-orang yang sudah ma'rifat, yang sudah mengenal Allah semakin luas. Allah. Semakin luas. Minal ulama irasihin, bagaimana para ulama-ulama yang rasih. Rasih itu yang sudah mendalam dalam ilmu, sudah mendasar dalam ilmu, dalam pengetahuannya, sudah sampai pada saripati ilmunya. Jadi tahu ilmu itu sudah sampai dasarnya, bukan sebatas katanya. Ya. Bukan sebatas taklid kata orang. Banyak kisah-kisah, cerita-cerita para ulama, baik dari kalangan salaf dulu, juga kalangan khalaf, generasi ke sini, katakanlah generasi sekarang, banyak bagaimana beliau-beliau ini begitu hanyut dalam tadabbur Al-Qur'an. Wal a'immatil muhtadin, dan para imam-imam, para pemimpin-pemimpin yang memberikan tuntunan kepada kita, yang menjadi panutan kita. Zaman sekarang bagaimana Al-Imam Habib Umar bin Hafid, ya, bagaimana banyak lah beliau-beliau ini para ahli ilmu, ahlullah juga, ahlul ilim wa ahlullah, ahli Allah, bukan sekedar ahli ilmu dohir. Qala Abu Dar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Dar radhiyallahu taala beliau berkata, qoma bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan yaqulluhu ta'ala in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Di suatu malam, kata Sayyidina Abu Dar, kami terjaga dengan firman Allah, artinya tidak tidur, merenungi firman Allah, merenungi ayat Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau memberi hukuman kepada mereka yang tidak taat, mereka adalah hamba engkau. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni kesalahan mereka, orang-orang yang bermaksiat kepada engkau, fa innaka adzal azizul hakim, engkau adalah zat yang maha gagah dan maha bijaksana. Allah. Itu terus diulang-ulang direnungi. Bukan hanya dibaca sepintas sudah, enggak. Direnungi, dihayati, ditafakuri, dipahami. Masya Allah. Munajat Abu Jar. Abu Dar Al-Ghifari. Wa kana Umar radhiyallahu taala an yaqra'ul ayat fi qiyamih minal lail. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, di dalam
di malam hari beliau terjaga. Fayatadabbarul ayat, yaqra'ul ayat fi qiyami minal lail fayatadabbaru. Di malam hari beliau membaca satu ayat, kemudian beliau tadabburi ayat yang beliau baca itu, beliau renungi. Hatta saqata min qiyami fi siddati khasyati, sehingga beliau terjungkal dari keadaan posisi berdiri sampai tersungkur. Wa khusyu'i, saking khasyah dan khusyuknya beliau mentadabburi ayat tersebut. Wa rubbama yumridu bisababi dzalik hatta yu'ada. Bahkan tidak jarang beliau langsung sakit hingga sampai harus dijenguk karena akibat mentadabburi ayat. Saking hanyut dalam ayat itu, mentadabburi ayat tersebut. Siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini bukan asal dibaca Al-Quran, tidak. Terus diulang-ulang, dihayati, dipahami. Wa qama Tamim Ad-Dari bihadhil ayat wa yuraddiduha ila sabah. Dan Sayyidina Tamim Ad-Dari mengulang-ulang ayat ini sampai subuh, dari malam sampai subuh. Apa ayatnya? Am hasibal ladzina yajtara'us sayyi'at an taj'alahum kalladzina amanu wa amilus shalihat. Allah karim. Apakah orang-orang para pelaku keburukan, para pelaku kejelekan, para pelaku maksiat itu mereka menyangka an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus shalihat, diperlakukan seperti orang-orang yang beriman, yang beramal saleh. Mereka pikir perlakuan kami kepada mereka seperti perlakuan kami kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. Mungkin mereka pikir begitu ya, sehingga mereka merasa aman dalam maksiat mereka, sehingga mereka merasa nyaman dalam kesalahan mereka. Mereka merasa tenang dalam perbuatan buruk mereka. Mereka pikir kami akan memperlakukan mereka seperti kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Oh tidak. Perlakuan kami kepada orang soleh, orang-orang beriman tidak sama dengan perlakuan kami kepada orang-orang yang berani berbuat salah. Nah, Sayyidina Tamim Ad-Dari itu mengulang-ulang ayat ini, diulang terus, dihayati, ditadabburi. Jangan-jangan aku termasuk golongan yang ijtarahu sayyi'at ini. Jangan-jangan aku termasuk golongan yang berani berbuat. Bisa di ini ya. Baik. Wa qama Sa'id rahimahullah lailatan, dan suatu malam Sayyidina Sa'id rahimahullah berdiri dalam salat, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, dan beliau membacakan ayat wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Nah,
Dalam surah Yasin ada ayat itu kan? Surah Yasin, wamtazu yawma ayyuhal mujrimun. Dan dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, wamtazu ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kalian dari orang-orang yang beriman pada hari ini, hai orang-orang jahat. Pada hari ini, hai orang-orang jahat. Kalian orang-orang yang beriman, berpisahlah pada hari ini, hai orang-orang jahat. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Sikatnya syigat aman perintah. Jadi hari ini cukup sudah. Berpisahlah kalian dari orang-orang beriman pada hari ini, hei orang-orang yang berbuat jahat. Woi para pelaku pelaku keburukan, sudahlah kalian jauhi orang-orang beriman. Kalian jauh, memisahkan diri dari orang-orang beriman. Kelakuan kamu, kelakuan buruk, tapi pengen dianggap baik dengan cara berbaur dengan orang baik. Paham? Kumpul bareng orang baik cuma pencitraan doang. Jangan dari dulu tuh udah disentil sama Allah. Udah enggak perlu begitu. Ya. Cuman carmu. Sudahlah. Minta dipilih. Jadi memang itu sikap-sikap orang-orang yang dari dulu udah ada. Kalau zaman sekarang ada, jangan aneh. Ya. Karena memang akan selalu ada. Yang penting jangan kita. Iya. Wamtaju ayyuhal mujrim al-yawma ayyuhal mujrimun. Ini wa yuraddiduha terus sama Sayyidina Sa'id ini diulang, dipelajari. Jangan-jangan aku termasuk, jangan-jangan aku juga ada dalam makna ini. Sangat takut. Terus diulang-ulang. Kalau kita malah cepat-cepat, karena kalau lambat takut dibilang nggak bisa baca Quran. Ya, paling kalau kumpul bareng-bareng. Ternyata kita baca Quran masih dengan nafsu, belum dengan khusyuk. Masih dengan nafsu. Wa may yuhka an salafi salih fi hadzal ma'na kasirun muntasir. Hikayat-hikayat salaf saleh tentang ini banyak sudah. Dan muntasir sudah tersebar di kitab-kitab baik yang kecil maupun yang besar. Kitab biografi salaf, kitab tarikh banyak sudah tersebar. Bagaimana para salaf saleh menyikapi, mentadaburi, memahami Al-Quran, banyak, dan muntasir sudah menyebar, sudah ada di mana-mana, apalagi zaman sekarang. Ya?
Wa kana al-khawf wal buka yaglibu alaihim inda qiraatil Qur'an min syiddati ma'rifatihim wa fahmihim bi kitabih. Dan rasa takut bahkan tangisan itu mendominasi beliau ketika membaca Al-Quran. Beliau ketika membaca Al-Quran dikuasai oleh rasa takut dan tangis. Kenapa demikian? Min syiddati ma'rifatihim. Karena pengenalan mereka kepada Allah sangatlah kuat. Wa fahmihim fi kitabi, dan pengenalan mereka dengan Al-Quran juga sangat kuat. Mereka paham betul apa itu Al-Quran. Mereka paham betul apa yang tertulis dalam Al-Quran. Mereka paham betul dari mana itu Al-Quran, siapa yang menurunkan Al-Quran. Dan karena rasa pengenalan yang kuat terhadap pemilik kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, ketika beliau membaca Al-Quran, beliau tidak bisa mengendalikan diri dari rasa takut dan tangis. Berderai air mata beliau ketika membaca Al-Quran. Dan itu bukan dibuat-buat, mengalir dengan sendirinya, bukan diada-ada. Wa tadabbaruhumlah, dan juga tadabur beliau terhadap Al-Quran. Wa kana yansha'ala katsirin minhum idza qira'atu wasma'i. Bahkan ada di antara beliau para sahabat, para salaf soleh, tidak sedikit yang ketika membaca Al-Quran beliau pingsan. Allah. Tidak kuat. Allah. Merasakan haibah, takut dan lain-lain. Warubama mata baru, bahkan ada sebagian dari para sahabat yang ketika mendengar Al-Quran langsung meninggal. Meninggal karena mendengar Al-Quran. Meninggal karena membaca Al-Quran. Wadalik ma'rufun fi ahbarihim wa siyarihim. Dan kisah ini, cerita ini bisa diketahui ada di dalam cerita-cerita tentang beliau para sahabat, di kitab-kitab, di buku-buku yang menceritakan biografi sahabat, perjalanan hidup para sahabat, para tabi'in, para salaf soleh, yang ada dimuat di tarikh-tarikh, baik tarikh yang besar maupun tarikh yang sudah sifatnya ringkasan. Ada. Rahimahullah wa nafa'ana bihim. Semoga Allah merahmati beliau dan memberi manfaat kepada Al-Quran. Demikian kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan Allah karim. Ini jadi motivasi, jadi dorongan semangat buat kita. Allah karim. Amin. Para sahabat, para salafun soleh, bagaimana beliau membaca Al-Quran. Semoga kita termasuk ahlul Quran. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal bi ni'mati. Kita doakan guru kita Ustaz Sukam Mujaki sehat walafiat, terjaga segala urusannya agar bisa selalu membimbing kita di dalam kedudukan hakikat syariat Islamnya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang malam ini pembahasan yang kesinambungan dari malam sebelumnya, pertemuan sebelumnya tentang hakikatul Al-Quran di dalam kehidupan kita. Adab Al-Quran, ya, terhadap keilmuan Al-Quran,
yang mana harus kita hidupkan masing-masing selaku hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik. Al-Qur'an itu milik semua hamba. Ya, bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang diamanatkan. Ya, Al-Qur'an berjalan. Nabi Muhammad yang diamanatkan untuk menjalankan seluruh apa yang terkandung di dalam segala firman Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, secara yang hak, ya, harus menghidupkan hakikat daripada Al-Qur'anul Karim. Dan itu pun harus ada di dalam diri kita masing-masing nih. Kita semua akan dituntut, ya, hubungan kita kepada Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Karena salah satu kesaksian kita, ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui Al-Qur'anul Karim, melalui kalamullah. Yang diajarkan malam ini bagaimana hakikat Al-Qur'an di dalam jiwa para sahabat, yang dicontohkan, yang disyaratkan Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, ya, menegaskan betapa sangat kuat penjiwaan daripada Al-Qur'an sehingga mereka menganggap Al-Qur'an ini firman Allah bagaikan suatu surat-surat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap diri mereka masing-masing. Dan kita pun harus sedemikian pula. Dikala kita sedang membaca Al-Qur'an, seolah-olah kita baca surat dari Allah, surat cinta dari Allah. Ya, surat kasih sayang dari Allah. Ya, Allah sedang berfirman, Allah sedang berkalam. Di dalam kedudukan lisan kita, menyatunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kalamullah Al-Qur'anul Karim. Makanya jangan main-main. Sehingga semua sahabat hampir rata-rata mempunyai makam yang udah benar-benar khasyah benar. Ya, penjiwaan terhadap Al-Qur'an itu dahsyat. Dan Al-Fakir yakin, ya, di diri kita masing-masing kalau kita niatkan untuk bisa menghidupkan Al-Qur'an di dalam setiap kita membacanya, membelajarnya, tidak tertutup kemungkinan bisa mencapai makam daripada kedudukan keyakinan sampai hakul terhadap kedudukan Al-Qur'an di dalam diri kita sebagaimana makam sahabat. Karena Allah tidak menutup, ya, tidak menutup siapapun bisa mencapai makam, ya, imannya para sahabat. Ya, semua sama di dalam pandangan Allah atas ketakwaan. Yang paling kita harus bisa menghidupkan kedudukan Al-Qur'an di dalam diri kita masing-masing. Ya, masing-masing sebagai hamba wajib menghidupkan Al-Qur'an di dalam muamalah kita. Ya, jangan hanya kita banyak zikir la ilaha illallah, tetapi Al-Qur'annya dicuekin. Zikir, pokoknya zikir, baca, ratib, banyak, tapi Al-Qur'an dicuekin. Itu nggak benar juga. Ya, karena lebih utama daripada kedudukan zikir tersebut, ya baca Al-Qur'an. Paling utama. Ya, mendingan baca Al-Qur'an 1 hari penuh daripada zikir 1 hari penuh. Ya, mendingan baca Al-Qur'an. Ya, pahalanya kira-kira dapetin mana? Ya, dengan otomatis, karena Al-Qur'an lebih afdol, ya, paling utama zikir, ya, terhadap kedudukan Allah SWT. Ya, semoga dengan kedudukan Al-Qur'an keimanan terhadap syahadatain kita ini kuat. Karena saat sekarang wasilah Al-Qur'an, kesaksian kita kepada Allah, kesaksian kita kepada Nabi Muhammad SAW melalui Al-Qur'anul Karim. Ya, yeah. Paham nggak? Kenapa Al-Qur'an Karim sebagai kesaksian kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad? Karena Al-Qur'an sebagai kalamullah. Kita bersaksi kepada Allah melalui kalamullah Al-Qur'anul Karim. Kita mengikat diri kita selaku hamba kepada Allah melalui Al-Qur'anul Karim, kalamullah. Dan Al-Qur'anul Karim ini suatu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti kita bersaksi terhadap Nabi Muhammad SAW melalui Al-Qur'an sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita menghidupkan Al-Qur'an, ya, otomatis kita menguatkan hakikat syahadatain kita terhadap Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga
ya pemahaman terhadap kedudukan Al-Qur'an menjiwai diri kita masing-masing. Ya, agar kita bisa mencerminkan akhlaknya Al-Qur'an, akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam segala perilaku kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Kita baca Fatihah kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, ya, orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, siapapun yang sedang sakit, khususnya daripada cucu, dua-duanya nih cucu daripada Kiai Samingan, yang sebelumnya ibu dari ini anak, ya, anak Kiai Samingan yang perempuan baru masuk keluar, sekarang cucunya dua-dua yang masuk rumah sakit lagi. Ya Allah, semoga Allah angkat derajat di dalam kemudahan daripada ujian ini. Al-Fatihah khususan Ananda Arasya Abi Farzan Firdaus wa Muhammad Abi Zar Firdaus Ibn Abdullah bil afiat wassalamat habit taqwa istiqamah fi hal tayyiban bin radi ka syarf Firdaus wa ila hadan Muhammad bin Rabillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.